أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم बसाइर मिर रब्बिकुम। रुको, देख सकते हैं आप लोग अपना फमन बगैर आवाज अबसर करे। फलिनफ्सिहि वमन अमिय फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़। वकज़ालिक नुसर्रिफु الآيات वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। इत्तबि' मा ऊहिय इलैक मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हू वअरिद अनिल मुशरिकीन। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाक अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। वला तसुब्बु الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. कितने कवायद हो रहे हैं? 11। इल्लाहु क्या कायदा होगा? वाव मद्दा होगा। पूरा जवाब दिया करे, वजह भी बतलाया करे साथ में। इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश आया हुआ है, इसलिए वाव मद्दा होगा। अलैहिम हफीज़ा मद्दा एवज होगा। शाबाश। फा का मखरज फा का मखरज
تناع الیا کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ. جائیے.